ang tini oro tama Radha Krishna Mandir Purbo Belbari Purbo Belbari o oro tini এডিশনে হেড শিখে জমাতে ফাইন খুব কমনি বই মালাইতে এবং চিনি ট্রাইবেল উনি যেটা আবেদন নাংমানি আবনো সানানি সুযোগ মানমोनबाय বেলায় হামবাই কক্কে হাইছি চিনি ট্রাইবেল রক মানে চিনকি প্রাচারক जों বিদ্য বয়স কে তংনানি জানানি এমনই একটা বছারও বছাং নংদেংনি তংনা জানানি এমন এমন অসুবিধাঙ্কা অসুবিধাবো কেউ বুকুবাই ছানানি কগিয়া তাङैनो आं एकदम निजत्वनुखा चिनि ताकार जलाव कायसा बुरा माइ माचाया गोजाङै हाइनो गुखुनाय बाजार क्लाइटिका आरो बिगा क्लाइनै जाय मालिया बानि याके क्लाइटिका आबो आनि कायसा संस्था दङ सिनियर सिटिजेन ग्रुप चाक्रा मालायमा बदल हुनि आं कायसा खाखा सुदु बिदासम क्लाइनि बागै बिदा এবং आबो रेजिस्ट्रेशन मुखलायका हेंगे रेजिस्ट्रेशन क्लाइनि जाते जेसाके बनो ओ बिदासम कायसा तोयदों যেহেতু অব সাকে কিছা সংকীর্ণ তো হাইঙ্গ কিন্তু টাকার আগরতলা সে 5টা মতো দं বৃদ্ধাশ্রম প্রত্যেকটা সাবদিনও দं বৃদ্ধাশ্রম কিন্তু চিনি বড়রনি বাগै তাবো কাইসাফান করিকো কোন জায়গা কাজে আওয়ান সময় তাবো চিন বকর ফাস ফাयाखौ কিন্তু गोबां मानसिनि बररक बुरारक ताबो आं निजि मकलै नुजाब सामचता फालैनाय खलैनाय ताखौवावै फालैचाय दं माने बेलाय दुखन बेपार काजे अब वान संनानै बागै नाता नो आवेदन खालायो ताई आं तो निजि चेष्टा खालायनाय एडिसि तरफ थेका एप्लिकेशन खा एप्लिकेशन होने परे रेजिस्ट्रेशन एप्लिकेशन होने परे बक जागा सानका निंगा आं जागा देरकाने अलरेडी सरकारनो दानख्लाय का रेजिस्ट्रेशन खालायनाय बा जागा आं ताका जलाव बिदा संनाय बागै बर जागा सानमानि निंगा आं अलरेडी रेजिस्ट्रेशन खालायरि रिखा रोमानि परे किन्तु ताबो 1 बछरनि उपरनि थांका प्राय 1 बछर 3 मास थांका बरफ नायमानि पड़ेছে बरफ थांनि नायका तदন্ত खालायनायका इ खालायमानो ने बुकसाय এবং जोगोर नायबि सावन কিন্তু আজকে 1 বছর 3 মাস থাকা তাও কোনো পাত্তা করি তাই কাছে দুঃখনি খবর মাছ হাসতে বাদ দঙ্গি নাই কারণ চিনি 20 কিলোমিটার বিসিঙ্গ টাকার জলাও কোনো স্কুল কলেজ করি কাজে চিনচরা কলেজে পড়ে নাং আগরতলা নকবারা নাই থানি বা অন্য জায়গা যে কোন জায়গা নকবারা 5000 মিনিমাম নাঙ্গো ইনকে বড় মান নাই গরি রকমাংছে প্রায় इनके बास चालुन बागैबो आवेदन खालायका चिनि ताकारजला सीएम थांपुरु आं चिनि बुरा रं तरफ थाइका सिनियर सिटिजेन ग्रुप चाक्रा मालायम बदल थिके जों रोखा रोमानि किन्तु ताबलाते कुनु पात्ता नि आबो बेलाय दुखेर ब्यापार 20 किलोमिटार कुनु कलेज सिकरिङ के अन्त बास सिमपन चालु के अन्त 20-30 टाका बे कलेज थां पाइमानो यां जम्पुई टु सम्पनगर आगरतला मुलुं खालायनाय आगरतला टु गाबो दिख्लाय तेसा ताकारजला जम्बुजला खालायरिखांके रानिं खालायरिखांके अन्तत चिनि पनेचाराव যথেষ্ট পরিমাণকো তাই কাছে দুঃখের ব্যাপার जों যে ইনকাম খালামিনা আর আं ব্যাংক লাंखोमायका জিরো কোবাই জিরো ব্যালেন্স बाचे बाइक खालि दंमायका चिनि जे इनकाम माने आव जस्ट खालायपानि इनकाम जता कष्ट खालायखायमानि आव बेवनो कम्पानि लांखोमायका अजो बाद दंगा सारावनो बाइ बाइक पाइनानै के ओ बाइक पाइरिके के साराव बते बिचि बम बेलाय दुखेर ব্যাপার কাজেই অবরণ যাতে সরকার তরফ থেকে এবং যারা সরিদীয় ব্যক্তির যতনো ওয়ানসুলাই কিছু উদ্যোগ নাওনাই जों মুখলাইমানকে বেলায় জানাই এবং চিনি বরংনি সেব বংনাই এবং তাম ছানানি আবো টেক্সা ডেভেলপমেন্ট খাलामनाय बेलाय हमबाय नि सिनिमके नि आनि मुंके जहर देबरमा ताकारजला आंतुलि